कथाटे पचरामी मते जदी विश्वास लागला बोले पिला मु जिमी आर तमर माई के आनी देमी गो मते कथाटे पचराबो हां पत्र तुमे जहा पत्र पत्र बाबू गो हां आगो सुनो सुनो कला कानू गो तुमे सुनो दे मन आज का पूजा उपलक्ष्य आसी छु सही कथाटे आज पचरामा बाबू गो हां सही गिरी गोवर्धन पर्वत जतले तमे जन टेकी थिलो सेतिर कथाटे पचरामी गो बाबू हां कह आगो सुनो सुनो कला कानू गो सुनो दे मन प्रश्न एक पचारिबी गो देव गो प्रमाण बाबू गो हां गिरी गोवर्धन टेकी थिला बोली सबे जानि छ और हेना भी मुई देखि जसे महाप्रभु टेकी गिरो छ होय गो हेला काना जानि छ हां हां आगो जेते बेले तुमे बाबू गो गिरी टेकी थिला केते वर्ष तुमको बाबू गो हेउथिला भला तमे जन से गिरी गोवर्धन पर्वत के टेकी छो तुम केते बरस होउतिला एछन देखले तो एडेटे दिसुची एडकी ने छुआ टेकी पारबा कागो टेकरा होले केते वर्ष होउतिला हां बाबू गा हां से जन टेकी थिलो सेना पर काणा हितला जानि छो काहे दो सेना 7 दिन 7 रात में वर्षा हेतिला हैं आगो सेते वर्षा पानी बाबू गो काहे जाई थिला पुराणे प्रमाण देव गो दुती गो आगो बाबू हिमांद्री आर शरत से आयांकर नाती नातुणीकर मनस्कामना पूर्ण हो बोलान देखबार हरि बोल तांकर सर्व सुखे मंगल हो बोलान देखबार हरि बोल सेई कृष्ण भगवान गिरी गोवर्धन टेकिला बोली घंट घोड़े रखो बोलान देखबार हरि बोल पाठ साठ बुद्धि विद्यार प्रथम स्थान अधिकार कर बोलान देखबार हरि बोल सदा सर्वदा तांकर गृहरे माता महालक्ष्मी कोटिए धन धन परिपूर्ण कर बोलान देखबार हरि बोल बाबू गो हां आगो एते वर्षा पानी सब गो कहीं जाई थिला पुराणे प्रमाण देव गो आगो नंदर बोला हां हमर में तो दिने छने वर्षा हेला पानी रखी नि हेबार 7 दिन धरि के वर्षा हेथिला से पानी जाकर गला केनाडे आगो जानियो छ जदी तुमे गो कर गो प्रकाश चंडाल बोलु गीते गो हेबी मु संतोष बाबू गा हां ई कथा जदी बुझे गिर कहि देबो बैला मुई विश्वास करमी आर जिमी नीला इना जनता पचरोचन कहि दउ छ हेना हेना कह के गुटे पठाबो न जीबी ना गो मामू आमे माइछि जा जहा कहसु सत कहसु हां हाय समान मिजे नि को आठो फुटो विद्यालय जो मा कहां लागो हेला फोन रे पछे ठोकी दउथबे नै गा इना थिलाटा सेठाने बोलथबे ताकर परकुति सेंता आगो हाय गो ए कथा कहि देला क्रिया कर मोर माई के आन देबो मुई इना क्रिया करछ आठो फुटो विद्यालय जो मुई जा बोली भाऊ छ जिमी गो जिमी हेला का बोले क्रिया करजो आठो फुटो तने बातबुती हिते मानी कहरे बुढ़ा बुढ़ी लोग भता पाइन न बात तर कथा कहि डेली तेल पीसु छ जीबु कारे पीसबु के
মুই হায় মোটা ঘাট পিছিলা চি 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 অখা ও আগো খল খলানু বহি গলা ঝরনার পানি গো মোর দুতি সজনী মোর দুতি সজনী মোর মনর রানী শুণ শুণ পুরাণর বাণী মা তিহতানি কর মই চমকি পড়ছি মা মদন আগো খল খলানু বহি গলা ঝরনার পানি গো মোর দুতি সজনী মোর দুতি সজনী মোর মনর রানী শুণ শুণ পুরাণর বাণী মোর দুতি সজনী মোর মনর রানী শুণ শুণ পুরাণর বাণী গো বাবু তো কৃষ্ণ কাহিকে গিরি গোবর্ধন টেকিଥିଲେ আর কেতে বর্ষ হইতিলা কৃষ্ণ কে গিরি গোবর্ধন আর সে যমুনারে যেতে পান কেনারে গলা এটা দুতিঙ্কর প্রশ্ন গো বাবু যে আমি ত্রেতয়া যুগরু ধরি আইমা আগো ত্রেতয়া যুগরে অগস্তি মুনি দিনে আর 64 সিদ্ধ ধরিলে অগস্তি মুনি তাকর 64 শিষ্যকে ধরিগিরি শস্ত্র শিষ্যকে দিনে কেনকে যাইছন কেন গো আগো অযোধ্যা কটকে রাম সীতার পাশে গো আর যাইন প্রবেশ খেলে তো অগস্তি মুনিকে দেখি রামচন্দ্র আর সীতা কেনটা কলে আগো মোর ধন গো বাবু আগো প্রাদরে প্রণাম কলে আগো মোর দুতি সজনী প্রাদরে প্রণাম কলে আগো মোর দুতি সজনী মোর দুতি সজনী মোর মনর রানী শুন শুন পুরাণর বাণী মোর দুতি সজনী মোর মনর রানী শুন শুন পুরাণর বাণী রামচন্দ্র সীতা নমস্কার করছন পাদর প্রণপিত যেতেবেলে করছন তো এই সময় আশীর্বাদ করে দিয়েছেন অগস্ত্য মুনি তো অগস্ত্য মুনি সীতাকে কইছেন গো মা আগো ভুকরে মহর পুড়ুছি উদর আগো মো সীতা মাতা তুই আর ক্ষণকে মধ্যে অন্ন তুই রাঁধিবু গো আর খাইন বলে জীবি গো মুহি ও সীতা তুই যেতে জলদি পারুছ মা তোর হাত রন্ধা টিকে মতে দে মোর তৃষারে মোর আতুর হই যাଉଛି মোর পেট ভোকে হই গলান আগো মোর ধন এই সমୟରେ সীতা দেবী গর্ব করি দেলি কেনতা করি আর মোর হাত রন্ধা আজি খাইবে করুছি মুনি আর মোর হাত রন্ধা আজি খাইবে করুছি মুনি মোর দুতি সজনী মোর পুরাণী শুন শুন পুরাণর বাণী মোর দুতি সজনী শুন শুন পুরাণর বাণী জগতর পরিরাত্রি আজি মোর হাতর রন্ধা 64 সিদ্ধ খাইবে কেনতা ভুকে আসিছন যে মতে ভাতর কথা আগো কହୁছন মুনি এড়ে ভুক তাহাকে হউছে যে আমার পাশকে আসিকরি ভাত জলদি করে রান্ধব আমি তো আমার মন খুশি রান্ধবাকে তুমি রামচন্দ্র ভগবান কে কହୁছন
रामचंद्र तांकर गर्भ के गंजन करवा लगी होय गो तो ऋषि मुनि माने जते बेले ताकर आत्मा पुड़ी जाउछे जते बेले भूखे हे गले न ताकर उदर जते बेले पुड़ी जाउछे तृषारे ते तृषा के जते जल्दी पारुछ भात दुटा रांधी कर तुम मेटे दियो हां गो बाबू और रामचंद्र परीक्षा करमी आज सीता के बोली हां हां इ तो जगतर परिदात्री लक्ष्मी ठाकुरानी बोली के मन ने गर्व करूछे आज तार गर्भ के गंजन कर देमी बोले सीता আর কেনতা কলে গো আগো জলদি করি সীতা দেবী গনকে রাঁধিলে আগো জলদি জলদি সীতা দেবী গনকে রাঁধিলে আগো 64 সিদ্ধকু ধরি মুনি ঋষি গো বসিলে দুতি গো বাবু তাকর 64 সিদ্ধকে ধরি করে অস্তি মুনি যেতে বেলে বসিছন সীতা মাতা অন্ন এটা পরশুচন গো বাবু আগমর্ধন গো বাবু আগ যেতে অন্ন রাঁধি থিলে গো গতি খাইলে আগ 64 সিদ্ধমুনি গো আর ভুকরে রহিলে সখা সীতা যেতে অন্ন রাঁধি থিলে অগস্ত্য মুনি সব খাইলে আর 64 সিদ্ধকে भी नहीं हैला जगतर परिदात्री अन्नदात्री जे की लक्ष्मी ठाकुरानी सीतार ऊपर जन्म हिचन से जेते बेले अन्न बाढुचन से अन्न काहा के पहुंचिला अगस्त्य मुनि सब भक्षण कर देली আগমর্ধন अगस्त्य मुनि कहउचन आर जदी अछि मते दियो खाइमी सीता देवी केंता करूछन आगो कोपान्नल होई सीता गो अन्न के रांधिले আগো সবু অন্ন গতি গো আর ভক্ষণ করিলে সীতা কোপান্নল হয়ে গলে মুই জগতর পরিদাত্রী মুই রাঁধি করে দউছে যে ই ঋষির পেটনি পুরবার বলি করে আটটিকে কোপান্নল হয়ে যাউছন 7 দিন পর্যন্ত অন্ন রাঁধলে সব অন্ন খাই দিলে 64 সিদ্ধকু সে অন্ন নি হেলা তো অগস্ত্য মুনি কহুছন গো মা আর আছে বলে মতে দিও মোর পেট জ্বলি যাউছে তৃষারে তো সীতা দেবী কেনতা কলে আগো 21 দিন পর্যন্ত সীতা অন্নকু রাঁধিলে আগো সব বন গতির সিজে খাই দেলে দুতি গো 21 দিন পর্যন্ত সীতা অন্ন রাঁধলে सबु अन्न अगस्त्य मुनि खाई देली से माने सब खाई देउथन आर अगस्त्य मुनि का बोलुछन का बोली कहउछन गो आर पांठी के दियो गो दियो ना रे घर सामी धरि छगा पान ए तुमर पांठन मो लागि छे जो पांठी के दियो गो दियो काल के गोला बाटा देमी तोती सखा तो रामचंद्र का बोलुछन अगस्त्य मुनि के का बोली कहउछन अरे कैसा दिन ती अन्न के खाइलु अन्न के खाइलु अन्न के खाइलु आर पांठी के तोर पूरी बो पेटो तोर पांठी के पेटो पूरी बो जो पांठी के दियो गो दियो ए तुमर पांठन मो लागि छे जो पांठी के दियो गो दियो
गो बाबू तो अगस्त्य मुनि कहितन गो सीता माता हां हां मते आर तुमे खाबा के नि दियो मते पानी टिके दियो जे पीमी आर पलामी हां गो बाबू रामचंद्र कहिचन रब का बोलछन তুই 21 দিন পর্যন্ত সীতা অন্ন রাঁধিছন খাইছু हां हां তোর পেট রে পুল্লা তোতে পানি টিকে দেলে তোর পেট পুরবা কা বলুছন আর কা বইলে गो আরে দ্বাপর যুগরে মোহি কৃষ্ণ রূপ হইবি এই ইন্দ্রর সঙ্গরে মোহি বিবাদ করিবি এই ইন্দ্রর সঙ্গরে মোহি বিবাদ করিবি रामचंद्र कहते अगस्त्य मुनि के 21 दिन पर्यंत सीता भात रांधरा जे सब खाई देलु हां गो बाबू ई पानी टिके पीले तोर पेट पुरबा का हां हां मुई दापर जुगरे कृष्ण अवतार जेते बेले हेमी इंद्र र संगरे मोर विवाद हबा हां गो बाबू से समय रे गिरि गोवर्धन धारण करमी हां हां जे जेते वर्षा वर्षिबा इंद्र को पांडल हेकरी से वर्षार पान सब पीबी हां गो बाबू ई त्रेतया जुगे जन भात खाइछु ई द्वापर जुगे पान पीले जी तोर भात जिरबा नेले भात हेनता ही करथिबा होई আর অভিশাপ দিলি আগমর্ধন हां गो बाबू তারপরে রামচন্দ্র দ্বাপর যুগরে জন্ম হলো हां हां যে দ্বাপর যুগরে নন্দ রাজা প্রতিবর্ষ ইন্দ্র পূজা করুছি কৃষ্ণ এই কথা দিনে জানি পাই যে পিতা ই পূজা কাহার করুছ हां हां তো নন্দ রাজা কহুছে का बोली कहछन गो রে বাবু ইন্দ্র পূজা যদি করমি हां गो बाबू ই রাজ্যরে অপালক কেভে বি নি হই हां हां ইন্দ্র যদি সন্তুষ্ট হেলা চারি মেঘ বর্ষা করবা हां गो ই बाबू গাই গরু আনন্দরে চরবে हां हां তরু তৃণ আনন্দরে পল্লবিত হেবে हां गो बाबू সেতিল লাগি ইন্দ্র দেবতাকে সন্তুষ্ট করবা লাগি আমি ইন্দ্র পূজা করুছ हां हां ভগবান কা বলুছ का बोलछन আরে মুহিটি ব্রহ্মা কে গড়িলি হে পিতা ব্রহ্মা কে ব্রহ্মা পদ দেলি আর মুহিটি ইন্দ্র কে গড়িলি হে পিতা ইন্দ্র কে ইন্দ্র পদ দেলি ब्रह्मा के गढ़ी ब्रह्मा के ब्रह्मा पद देली हां गो बाबू मुई इंद्र के सर्जना कली और इंद्र के इंद्र पद दै छे हां हां हेले मुई ती देवता ब्राह्मण मुई राक्षस देव कोन मुई इंद्र के गढ़नी और इंद्र पद दै छे मते तुमे पूजा नहीं करी करी हे इंद्र के पूजा कले काना पाएबो हां गो बाबू बोली करी खटिली रे बसी देले कृष्ण और सब पूजा खाई देली देखलु जहाँ फल मूल इंद्र पूजा करबा लागि नंद राजा अंतरा सब खाई देली ई कथा नारद देवर्षि जी कृष्ण इंद्र के कहि देली का बोली कहछन इंद्र आज दिन गोपरे तोर इंद्र पूजा बंद हे गला और नंद कर कृष्ण तोर पूजा बंद कर दे हां गो बाबू আগমর্ধন हां गो बाबू तेनु करी जेतले कृष्ण भगवान खटिली रे बसी दैछ हां हां मते पूजा करार हे गिरि गोवर्धन पर्वत के यदि पूजा करबो तुमके वर्षा करबा हे पर्वत के यदि पूजा करबो पर्वत रे अनेक तरु तृण हेले वर्षा आनंद रे हेबा मुई वर्षा करछि रे इंद्र केते बेले करूछि बोली हां हां আগমর্ধন हां गो बाबू इंद्र कपान्नल हे गले हां हां আর কেনতা কলে केनता कले गो আগো 7 দিন বর্ষা কলে सगुरिया हां हां
जेनटा की गौरांग चंद्र प्रभु कली जुगरे चैतन्य ठाकुर रूपे जन्म होइछन हां गो बाबू से गौरचंद्र आज्ञाकर मनस्कामना पूर्ण हो बोलान देखबा हरि बोल तंकर सह परिवार सुखर रहंतु बोलान देखबा हरि बोल न जते बेले कहिछन हां हां नारद जी कर इंद्र के कहि देला नारद कपान्नल होई गला हां गो बाबू आर नारद देवर्षि वज्र शक्ति प्रहार कला चक्र रे वज्र शक्ति के काटी देली हां गो बाबू तार परे चक्र रे मोर वज्र शक्ति के प्रहार कर देला ई चारि मेघ के हताश दे देला सखा हेंता पान बरसिलार अगत्ती मुनि सब पी देले बोले नहीं होय आगमर्धन हां गो बाबू आग आवर्तक मेघर उत्तर आदि गरु घटी आसिला गोधन ए तीन कोटी सैन्य और संगते गछंती गो होई मेघ गरोचन तुति गो हां गो बाबू आवर्तक मेघ उत्तर दिगरु तार 3 कोटी सैन्य अछन हां हां से 3 कोटी सैन्य धरि कर जेते बेला घटी आसुचे हां हां तो घन घन वर्षा करूचे हां गो बाबू तापर पूर्व दिगरु केन मेघ आसुचे केन मेघ गो आगु पूर्व दिगरु समर्थक मेघ 5 कोटी सैन्य धरि हां हां আর ঘিড়গিড়ি সব দে কম্পমান হয়ের কম্পু আছে তিনি পুরী সম্বর্ধক মেঘ যেতবেলে পূর্ব দিগরু তার 5 কোটি সৈন্য ধরি করি ঘন ঘন বর্ষা করি আসুছে ই ত্রিভুবন ব্রহ্মাণ্ড কপি যাচ্ছে এটা চারি মেঘ কে আদেশ দিয়ে দিয়েছে ইন্দ্র দেবতা যে কেনতা করি কৃষ্ণমর পূজা বন্ধ করে দেলা এই কপ পূর্বী উহুলে দেবী বলেছে আগমর্ধন हां गो बाबू আবর্তক মেঘ উত্তর দিগরু 3 কোটি সৈন্য ধরিছে हां हां সমর্থক মেঘ পূর্ব দিগরু 5 কোটি সৈন্য ধরিছে हां गो बाबू আবর্তক সমর্থক তৃণ हां हां আগো তৃণ মেঘ পুনি আর দক্ষিণ দিগরু 11 কোটি তার সৈন্য हां हां দুতি গো 11 কোটি তার সৈন্য ঘিড়গিড়ি সব দেয়ার বর্ষা করু আছে গো কম্পু আছে ত্রিভুবন তুতি গো हां गो बाबू দ্রুণ মেঘর সৈন্য 11 ক্ষণি সৈন্য हां हां से धरिकी दक्षिण दिगरु घन घन वर्षा करी वज्र शक्ति प्रहार कला भली आसे गिड़ी गिड़ी चढ़चड़ी करी आसुची हां गो आर पुष्कर मेघर टिके बड़ हेते नै न मातार बड़ो नाइ न आगो पश्चिम दिगरु पुष्कर मेघ को 1 कोटी सैन्य धरी हां हां ए पुष्कर मेघ जे पश्चिम दिगरु 1 कोटी सैन्य धरी पुष्कर मेघ पुसुर 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 7 दिन परे जासे काथि लागि पुष्कर मेघ टिके बड़ नै न तार गुटे कोटी सैन्य আগমর্ধন हां गो बाबू আর ঘন ঘন কম্পাই মেদুনি কম্পু যে গো কম্পু আছে তিনি পুরী ঘন ঘন ইন্দ্র বর্ষা করু আছে গো কম্পু আছে তিনি পুরী चारि मेघ जेतबेले चारियारु घटी आसुचन हां हां तो कृष्ण के गोपपुरवासी समस्ते मुड़िया मरचन प्रभु तुमर लागी गोपर इंद्र पूजा बंद हला जे हमको केड़े दुर्दशा रे इंद्र राजा पके देला आ तुमे जदी रक्षा ने कले नि पहुंची पारू कृष्ण कहउचन का बरी कहउचन आहारे पांभर इंद्र देवता रे मोर ठाने करिछु गर्भ हां हां ए तीरे मोर ठाने करिछु गर्भ गिरी गोवर्धन टेकिण मुई भांगी देमी तोर गर्भ
हेलो दूती गो तो इंद्र देवता के कहूचे कृष्ण भगवान कहूचन रे इंद्र एड़े तोर गर्व देख की गिरी गोवर्धन धारण करूचे और तोते तोर पान जेते सब छेकी दउचे आर कहा के डाकुचन त्रेतया जुगरे जन भात खाइथिले अगस्त्य मुनि ताहा के कहिथिली ते द्वापर जुगरे पानी पिबोली आगो गिरी गोवर्धन टेकी गो सजनी में अगस्त्य कुसुमरिली दूती गो अगस्त्य के सुमरिली अगस्त्य मुनि सब पानी पी देलग पानी सब गला सरी दूती गो बाबू कृष्ण जेते बेले गिरी गोवर्धन धारण करछन तो कृष्ण को गिरी गोवर्धन पर्वत केते ओजन लागु छे केते ओजन आगो तिल पुष्प परियार ओजन लागु छी गो सोना मोर दूती सजनी गुटे फूल भलिया ओजन लागु छे ताहाको हती लई दांत के देखे के 7 दिन पर्यंत जेते बेले गिरी गोवर्धन धारण करछन हां गो बाबू आगो सही काल कृष्ण को 7 वर्ष हेगु थिला मोर दूती सजनी देखलु सकाले कृष्ण को 7 वर्ष हेगु थिला गो दूती सजनी दूती गो हां गो बाबू इंद्र सबु आडू जेते बेले हारी गला इंद्र दंतरे तीरण और तार गलारे बसन देकर कृष्ण को आसी कर मुड़िया मारू मुड़िया मालार गुटे नाटे देला कृष्ण की का बरी ना दै छै गो का ना देला जानि छका काना गो अरे गिरी गोवर्धन धारण करिलो गोविंद नाम तुमर हां हां गोविंद माँ के देई देले मते सरकर जे सुना सिर मोर गर्भ के आज भांगी देलो हां गो बाबू और प्रकृत रे तुमे वैकुंठ बिहारी नारायण मर्तरे जन्म होइछन हां हां मुई नै जानी पानी आर वज्र शक्ति प्रहार कली हां गो मुई नै जानी आर चारि मेघ वर्षा कली मते क्षमा दियो आज दिन तुमे गिरी गोवर्धन जते बेले धारण कलो तमर ना गोविंद खेला बोली गिरी ना दे दे हां गो बाबू से दिनो गोविंद नै गोविंद गर्ग मुनि आगो ना दैछन गर्ग मुनि सर्वप्रथम रे कृष्ण के नामकरण जते बेले देले गोविंद बोली को ना दैथिली हां गो बाबू आगमर्धन अरे जदि अविश्वास अछि गो सजनी देखिबो ब्रह्म पुराण सत्य दूती को देखिबो ब्रह्म पुराण हाय गो ब्रह्म पुराण रे एकथा रहिछि गो मिथ्या नुहे मोर धन